वाक्य प्रचार करने मो सहित आपण माने फिटेबे एब्री पुस्तक ताहार 6 अध्याय एब्री पुस्तक 6 अध्याय 7 पद और 8 पद पढ़िबा। कारण जो भूमि आपणा उपरे बारंबार पतित वृष्टि जल पान करे आ जो मानक निमंते ताहा चाष करा जाए सेमानकर उपयोगी शाकादी उत्पन्न करे ताहा ईश्वरଙ୍କ ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए किंतु ताहा जदि कंटा और अगरा गछ उत्पन्न करे तेबे ताहा अग्राह्य होई अविलंबे शापग्रस्त हुए पुणी ताहार चरम दशा अग्निदाह। केते सुंदर भावरे एब्रिचटार लेखक से आमको से कहउछंती जमी गोटिए जमी रे से समान प्रकार वृष्टि जल पड़े मात्र आमे फल आमे अलगा प्रकार आमे देखि पारुछु आमे से गोटे जमी रे जो वृष्टि जल पड़े सेठी उत्तम फल मध्य उत्पन्न हुए आउ देखुछु ताहा आउ कंटा और गखरा मध्य उत्पन्न हुए 8 पद किंतु ताहा जदि कंटा और गखरा गछ उत्पन्न करे तेबे ताहा अग्राह्य होई अविलंबे शापग्रस्त हुए पुणी ताहार चरम दशा अग्निदाह। मोर कहिबार उद्देश्य जे अभिषेक समान थाए गोटे प्रभुंको दास उपरे जो अभिषेक आउ गोटे प्रभुंको दास उपरे से समान अभिषेक थाए मात्र सेमानकर फल द्वारा आमे सेमानको आमे चिन्हि परिबा। जमी गोटे वर्षा मध्य से समान वर्षा पड़ुची जो पानी एठी पड़ुची से पानी सेठी पड़ुची जो सूर्य किरण एठी पड़ुची से सूर्य किरण सेठी मध्य पड़ुची मात्र सेमानकर फल अलगा अलगा थाए गोटे आशीर्वाद पाइबा पई से फल उत्पन्न करे आ गोटे शापग्रस्त हेबा पई फल उत्पन्न करे। आमे शेष दिन मानकर अभिषिक्त मानक विषय रे आमे देखुछु प्रिय भाई अभिषेक समान आंको ऊपर जो अभिषेक तांको ऊपर मोसे समान अभिषेक मात्र सेमानकर फल द्वारा आमे सेमान को चिन्हि परिबा कारण गोटे तो कंटा आउ लेखा जाउची कंटा और अगरा गछ जोटा कि कौन सी मनुष्य उपकार लागिबो नहीं मनुष्य को नष्ट करिबो मंडल को नष्ट करिबो एही प्रकार अभिषेक लोक पांती आ सेमानकर सेवा कार्य द्वारा लोक माने नष्टरु नष्ट नष्टरु नष्ट आडको चली जात एहा होची दुखर विषय यदि पाए बोझ अनुसार मोर बोझ अनुसार आपण मानकू मु कहिबा पाई चाहे जे शेष दिन मानकर ए प्रकार घटिबो जे पूरा पूरी डिटो रहिबे अभिषेक पूरा डिटो रहिबो समान रहिबो मात्र फल से मानकर अलगा अलगा रहिबो सेथिरु आमे जानि परिबा जो समय रे जड़े व्यक्ति मु प्रभुंको द्वारा अभिषिक्त बोली से प्रचार करंती शिक्षा दियंती सेही समय रे आपणकर आ मोर काम कोन हैला आम पाखरे परमेश्वरक वाक्य बाइबल रहिछि तांकर अभिषेक सहित आमर वाक्य को मैच करिवार अछि जो समय रे तांकर अभिषेक आ आमर प्रभुंकर वाक्य समान ही गला आपण जानिबे ये प्रकृत रे प्रभुंको द्वारा अभिषिक्त आ राइट व्यक्ति अटंती आ तांको सहित आपण रहिबा को पड़िबो आपण आ जदि अभिषेक अछि तांकर द्वारा सेवा कार्य होछि फल मध्य पडुचंती मात्र तांकर अभिषेक आ प्रभुंकर वाक्य टाली करू नै ताहाले आपण तांको सहित रहिले आपण नष्ट होई जिवे आपणकर लेखा जाउछि ना चरम दशा अग्निदाह हेबो एई कथा मु आपण मानक निकट रे कहिबा पाई चाहे कारण जदि जणेकर मुंड उपरे जणे प्रभुंकर दास हाथ रखिले से पड़ी गले पड़ीबाटा खराब नहीं मात्र केउ प्रकार भाबे पडुचंती बाइबल रे आपण देखिबे अनेक लोक पढिछन्ति प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय रे जहन यीशु को दर्शन कला परे से मध्ये पढिछन्ति आपण देखंतु मो सहित प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय 17 पद ताहांको देखे मो मृत परी ताहांको पाद तळे पड़ी गली केमिति पढिथिबे से ना यीशु को गोड़ देखे पड़ले ना यीशु को आड़े मुंड करी ना पड़ले बाइबल रे एमती अनेक व्यक्ति पढ़ी
मात्र से माने आजिकालीर ठेला पेला पड़ा पड़ी पढ़ी ना गड़ देखे कि ना लात मारला परी पड़ी ना प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहबा पाई चाहे से अभिषेक को आ प्रभुंकर वाक्य को आपण टैली करवार अछि टैली जदि करिवे नहीं ताहाले असुविधा हेबो आपण मध्य सेमानक सहित नष्ट हो जिवे अभिषेक अछि मात्र से अभिषेक रो फल ठीक फल नहीं उपयुक्त फल नहीं जो प्रभु को दास सुस्थ कला परे टंका मागुछंती से अभिषेक ठीक नहीं से अभिषेक रे प्रभुंकर गौरव नहीं से माने निजर फायदा निमंते से सब जाक करूछंती सेति पई आमे सेटा को बुझी पारछि जमी गोटे सेमान ऊपरे से प्रकार दृष्टि जल मध्य पड़ुछि मात्र असुविधा कौन होची सेमानकर फल की प्रकार फल पड़ुछंती ताहा आमे देखिबार अछि कारण आमे शेष समय रे अछु आमे आ ए शेष समय रे एही प्रकार अभिषिक्त व्यक्ति माने आसीबे जहां को जदि आमे वाक्य सहित आमे टाली करिबा नहीं ताहाले आमे मध्य भूल बाटरे पळेबा आमे मध्य भ्रांति ही जिबा सेमानकर ठकामी रे आमे पड़ी जिबा आमे सेति पाई आमे निजो को आमे जागृत रे आमे रक्षा करिबा आमे प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 1 पद पढ़िबे आत्मा स्पष्ट रूपे कहू अछंती सुनंतु केमिति वाक्य गुड़िक आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछन जो समय रे प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय रे जोहन लेखुचंती मु आत्मा रे आविष्ट होई ताहांकर रोब को केमिति सुनुची तुरीर शब्द परी लाउड वॉइस से सुनी पारुचंती एते क्लियर एंड लाउड वॉइस रे से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वर को सुनी पारुचंती कारण तांकर विवेक एते स्वच्छ अछि जे एरा प्रभुंकर वाक्य बोली से अति स्पष्ट भाव सुनी पारुचंती सेति पई प्रिय प्रभुंकर भाई भौणी माने दास दासी माने प्रभुंकर लोक माने मु आपण मान को कहबा पाई चाहे आपण मध्य सही प्रकार भाबरे प्रभुंकर रोब को तुरीर शब्द परि सुनिबार अछि काहा को कहले मते जो प्रभु कहउचंती म तुरी परि कहबा कारण हमर विवेक को आमे से प्रकार भाबे निर्दोष रखितिबार छै सूची विवेक थिले आमे सही प्रकार भाबरे प्रभुंकर स्वर को आमे अति स्पष्ट भाबरे सुनि पारिबु सेति पई एही जगह रे पवित्र आत्मा कहंती पवित्र आत्मा सब बाइबल लिखिचंती मात्र आत्मा स्पष्ट रूपे कहउचंती आपण आ मु एहा को स्पष्ट रूपे बुझिबार आवश्यक रहिछि कोन कहउचंती आत्मा स्पष्ट रूपे उत्तर काल रे केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानक कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे विश्वास रे थिले एमती गोटे समय थिला से माने प्रकृत रे प्रेरित मानक विश्वास रे थिले जो विश्वास प्रेरित मानक ठारे थिला से समान विश्वास से मानक ठारे थिला मात्र समय आसु आसु केमिति भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोक मानक कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास परित्याग करिवे आमे सेही दलर लोक हेबा नै आमको ए विश्वास रे आनिबा पाई प्रभु आमको केते विभिन्न प्रकार माध्यम दे आनिछंती प्रकृत रे प्रथम ए विश्वास रे मन नथिली नुआ नुआ परित्राण पाइला पर ए विश्वास मन नथिला ओ विभिन्न प्रकार भाबे टेड़ा मेड़ा थिली मात्र से वाक्य को प्रकाशन देई 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 मते ए विश्वास रे आनिछंती आ एई विश्वास रु हटेइबा निमंते विभिन्न प्रकार माध्यम गुडी करे शैतान काम करी आ अभिषिक्त लोक मानक दे काम करिवो मु गत दिन मान करे आपण मान को मु कहूथिली जे मोसा आ जन्निस आ जमरिस विषय को जन्निस आ जमरिस से माने अणजिहुदी लोक माने बालाक आ बिलियम से माने अणजिहुदी लोक माने सेति पय हम सहज रे से मान को बारी परिचु मात्र जो समय रे समान लोक माने हमर क्रिश्चियन समाज रे अभिषिक्त एनॉइटेड लोक मान को भितरे हमको पार्थक्य करिवार अछि प्रिय मान पार्थक्य आमे करी कि ना आमे निजो को आमे निर्दोष रूपे आमे रक्षा करिवार अछि कारण शेष काल रो घटना गुडी को आपण को यदि मु कहिबी द्वितीय तिमोथी को देखिबे देखेबी मु आपण मान को 4 अध्याय 2 पदरु
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିର ଫୁଲପିଟ ରେ କଣ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି? ଆଜିର ଫୁଲପିଟ ରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲି ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକ କଥା କହିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ମନ ଗଡା କଥା କହିବେ, ରିଫରେନ୍ସ ନଥିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ ପ୍ରିଚର ପ୍ରିଚିଂ କରିବେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ମିନିଟ କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ବକି 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 ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ 5 ମିନିଟ କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ରିଫରେନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତାହା ବାକ୍ୟରେ ଥିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଦୃଢ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଠିକରେ ସେମାନେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗପ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଦେଲେ, ଯେ ଠିକ ଅଛି ତୁମ ପ୍ରତି କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର କୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରେ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲେ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହେବେ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁନୁ, ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନୁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଏତେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 73 ଦିନ ଆମେ ବାଇବଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ସକାଳ ସମୟରେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିନାହୁଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୁମ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆମେ କହିନୁ, ଆମେ କାହାକୁ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜଏନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ କର? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। ଧମକ ଦେବାର ଅଛି, ଧମକ ଦେବାର ଅଛି, ଧମକ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଉତ୍ସାହ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି। 3 ପଦ ପଢ। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେମାନେ। ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବାଛିବେ? ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସାଲିସ କରିବାର ଅଛି, ସାଲିସ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଝିଅ ଯଦି ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ପିନ୍ଧା ଓଡାରେ କିଛି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଠିକ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କହିଲେ ଓ ଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିନ୍ଧା ଓଡା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସାଲିସ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ଶେଷ ସମୟର ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଷେକ ରହିଛି ରାଇଟ କି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନେ ବାହାରିବେ। କରନ୍ତୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟରେ, ଯେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ତାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଏଇ କଥା ତ ରହିଛି। ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଇ ଅଭିଷେକକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଟେଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ ଦେବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ମୋ ସହିତ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟ
1 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଅନନ୍ତର ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକିଆର ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ 4th ବର୍ଷର 5ମ ମାସରେ ଗିବିଅନ ନିବାସୀ ଅସୁରର ପୁତ୍ର ହନାନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ଏହି କଥା କହିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହନାନିୟ। ବାଇବଲ କହେ ହନାନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କରୁଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ, ବାହାରେ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଓ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି କାହାର ଅଭିଷେକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ସେଇଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହନାନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ବାବିଲ ରାଜାର ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଅଛୁ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ହନାନିୟ କହୁନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମତେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କଣ କରୁଛୁ, ବାବିଲର ରାଜାର ଜୁଆଳି, ଯୋଉ ବାବିଲ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାବିଲୋନକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ଜୁଆଳିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଛୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ବାଲର ନାଁରେ, ଆସେରର ନାଁରେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 3 ପଦରୁ? ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଯେ ସକଳ ପାତ୍ର ବାବିଲକୁ ନେଇ ଯାଇଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟ କଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦ ପଢିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଦେଖ, ଆପଣାର ନାନା ବିଶ୍ରାମ ଭୋଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରିମିୟର ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। କାରଣ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଣାର୍ଥେ ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଳନ କଲା। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜିରିମିୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ କଣ କରିବ, ଯେ 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବା ଜିହୁଦୀ ଦେଶ ଏ 70 ବର୍ଷ ଯାଏ କଣ କରିବ, ଇଏ ଯାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସତ୍ୱରେ ରହିବ। କାରଣ ଏହି ଦେଶ 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ ଜମିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ରଖିବେ। ମାତ୍ର ଜିରିମିୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ କହିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଗିଗଲେ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହନାନିୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ସେ ହନାନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ବାବିଲ ରାଜାର ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ଆମେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଆମେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ନବୁକଦନେସ୍ସର ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଧରି ପଳାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାରି ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେକାରି ହନାନିୟ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ତମକୁ ଯଦି 70 ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବେ।
एते वर्ष लागिबो नहीं मात्र जेरिमिया कोन कहउचंती पुणे जिहोआकीमर पुत्र जिहुदार राजा जिहोआकीन को जिहुदारो बाबिल को बंदी होई जाइथिबा समस्त लोक सहित ए स्थान को फेराई आनिबा यह सदाप्रभु कहती कारण आम्भे बाबिल राजार जुआली भांगी पकईबा तहिरे जेरिमिया भविष्यत वक्ता परमेश्वरଙ୍କ गृहरे ठिया होइथिबा जाजक मानଙ୍କ साक्षातरे और समस्त लोकଙ୍କ साक्षातरे हनानिया भविष्यत वक्ता को कहिले अर्थात जेरिमिया भविष्यत वक्ता यह कहिले आमेन सदाप्रभु भविष्यत वक्ता कौन कहउचंती भाई तुमे तो कहूच जे सदाप्रभु कौन करिवे फेरे आनिबे 70 वर्ष कहउचंती आ तुमे कहूच एबे 2 वर्ष भितरे जदि फेरे आनिबे ताहेले मु बहुत खुशी सेति पई जेरिमिया कहउचंती आमेन तुमे जो कथा कहूच सही प्रकार हेउ के कहउचंती जे कि प्रकृत भविष्यत वक्ता सही डुप्लिकेट भविष्यत वक्ता को कहउचंती तांकर कथा रे आमेन बोली कहउचंती बहुत भलो कथा इस्राएल लोक जदि 70 वर्ष बंदित न रही तो 2 वर्ष रहे मु बहुत खुशी एही प्रकार प्रभु करंतु से कहउचंती मात्र से जानिचंती जे प्रभु ताको मत को बदलाइबे नै मत को बदलाइबे नै सेति पई प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान कहबा पाई चाहे शेष समय रे हम माने वास करूछु आ शेष समय रो अभिषिक्त मान को हमें चिन्हिबार अछि हमकु जानिबार अछि से मानकर फल द्वारा हम भला चिन्हिबार अछि यदि जड़े भाववाणी कहउचंती तांकर चर्च को लोक जाउचंती आ तांकर भाववाणी पाई ता जीवन रे उपकार होउछि आ तांकर पुओ झियो गुडी को ठीक नांती तांकर पुओ झियो मानकर पिंधाओडा तांकर जीवन शैली तांकर वे ऑफ टॉकिंग से सब गुडी को हम जानिबार अछि हमें कारण एही प्रकार कौनसी वक्ता को आमर चर्च रे आमे डाकिबार नहीं जार की पुओ झियो माने विश्वासी नथिबे प्रभु को बाटरे चालू नथिबे एही प्रकार भाबरे आमे कौनसी प्रकार भविष्यत वक्ता को अबा कौनसी प्रकार प्रभु को दास मान को आमे डाकिबार नहीं एति मन रखंतु जदि केबे जदि नाही एही प्रकार प्रभु को दास को आम मंडली रे तांकर वाक्य मु सुनली यूट्यूब रे सुनली सामना रे सुनली तांको कथा हिची आंकु मु डाकिबी हां डाको मात्र जानो से व्यक्ति की प्रकार तांकर चरित्र तांकर पुओछियो मान को से की प्रकार भाबे प्रतिपालन करूछंती ते भाई हनानिया भविष्यत वक्ता की प्रकार भाबरे से कहउछंती नाही 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 जेरिमिया जहा कहउछंती ताहा नाही नाही मु जहा कहउछि प्रभु मते कहउछंती एही प्रकार अनेक लोक कहिबे प्रभु मते एमिति कहउछंती मते प्रभु सेमती कहउछंती वाक्य सहित टेली करिवार अछि वाक्य सहित हमहु टेली करिवार अछि ताहा द्वारा आमे ए शेष दिन मानकर अभिषिक्त मान को आमे चिन्हि परिबो ता पछे आमेन कहला परे कोन कहउछंती सदा प्रभु सेपरि करंतु सदा प्रभु को गृहर पात्र और निर्वासित लोक सकल को बाबिल रु पुनर्बार एही स्थान को आनिबा पई तुम्हे जे भविष्यत वाक्य प्रचार करियछ सदा प्रभु तुम्हर सेही वाक्य सब सिद्ध करंतु तुमे खाली कहि देले हेबो नै सदा प्रभु कहिले बेले कहि देले हेबो नै सदा प्रभु तुमर वाक्य को सिद्ध करिवार अछि ताहा हेले ही आमे तुमे प्रकृत रे सदा प्रभुकर वाक्य कहूच एटा आमे विश्वास आमे करिबो आमे ता पढंतु 7 पदरु तथापि मु तुम्भ कर्णगोचर रे और समग्र लोकंक कर्णगोचर रे एही जेउ कथा कहि अछि ताहा सुन तुम्भर ओ मोर पूर्व रे थिबा पुरातन कालर भविष्यत वक्ता माने अनेक देश और बृहत बृहत राज्य विरुद्ध रे युद्ध अमंगल और महामारी विषयक भविष्यत वाक्य प्रचार करि अछंती जेउ भविष्यत वक्ता शांतिर भविष्यत वाक्य प्रचार करे सही भविष्यत वक्तार वाक्य सफल हेला उतारे सिना सदा प्रभु प्रकृत रे ताहाको पठाई अछंती बोली जणा पड़े जणा पड़िबो सुनो केते बढ़िया कथा कहउछन प्रभु तांकर पाप सकासे तांकु दंड देबा समय रे दंडर कथा कहिबा समय रे
এই जो हनानिया भविष्यत वक्ता आसी तांकु शांतिर कथा कहउछ शांतिर कथा कहउछन सेमान पाए कोन से टाण कथा नुहे शांतिर कथा तांको पाखरे अछि प्रभु तुमको आशीर्वाद करिवे प्रभु तुमर मंगल करिवे आमे देखुछु तुम बैंक रे टंका आसुची आमे देखुछु तुम घर बांधी पारुछु देखुछु तुमर पुओझ मानकर अनेक प्रकार उन्नति आमे देखि पारुछु आमे देखि पारुछु तुम गाड़ी किनुछ आमे देखि पारुछु तुम पुओ को चाकरी हेबा पे जाउची आमे देखि पारुछु तुमको गोटे और पुओ गोटे हेबो एई प्रकार कथा गुडी को जो समय रे कुहा जाए शांतिर भविष्य वाक्य प्रचार करा जाए कौन कौन कथा कुहा जाए सही समय रे सही कथा सफल हेबार आवश्यक रही सफल हेबार आवश्यक रही यदि से कहउछंती तापर प्रभु कौन कहउछंती आ पढिबा हमें तहिरे हनानिया भविष्यत वक्ता जिरिमिया भविष्यत वक्तांको स्कंदरु जुआली काढी नहीं ताहा भांगी पकैला हां देखंतु जुआली देथिले जिरिमिया से जुआली उपरे लदी ही सब लोकंक पाखरे बुली बुली से भविष्यत वाक्य प्रचार करछन बदली जाओ मन परिवर्तन करो ठीक है जाओ ठीक है जाओ ठीक है जाओ मात्र जिरिमियंकर कथा के सुनु ना आउ गोटे भविष्यत वक्ता आसुची हनानिय आ से कोन करूची जे जिरिमियंकर कांधरु से जुआली को काढी से भांगुची प्रिय मन ता पछी आपण आगु आगु पढिबे आपण जानि परिबे जे प्रभु सेही जुआली काठर जुआली को काढी तांकर स्कंदरे से लुहार जुआली से दउछ आमे कौन सी भविष्यत वक्ता प्रभुंकर वाक्यर विरुद्ध रे कथा कहे आ प्रभुंक वाक्य जो टेली हो नहीं जे होना कहीं मु होना कहीं आउ जे के होत कहीं तांकर कथा को आमे मानिबार नहीं हमें तांकर कथा को आमे सुनिबार नहीं हमें से माने हनानिय भविष्यत वक्ता आमे जिरिमिय भविष्यत वक्ता खाली दंडर कथा कहउछथि कारण आगर जीवन से प्रकार अछि प्रिय भाई भौणी माने शेष दिन अभिषिक्त मान को आमे टिके चिन्हिबार अछि भला भाबरे जानिबार अछि मु आपण मान को आउ जणे व्यक्ति को विषय रे मु कहिबा पाई चाहे मो सहित आपण माने फिटेइबे प्रथम राजावली 13 अध्याय सब जगह गोटे गोटे टॉपिक हबो मात्र बहुत मु लंबा करिबा पाई चाहे नै सेति पाई शेष दिन अभिषिक्त मान को विषय रे मु शीघ्र सारिबा पाई चाहे प्रथम राजावली 13 अध्याय समस्त फिटांतु जो माने बाइबल रखिचंती से माने समस्त फिटांतु फिटेले 7 पदुर पढिबे तहु राजा परमेश्वरंको लोकंको कहिले मो संगे गृह को आसीबा आराम करो मो तुम्हको पुरस्कार देबी एथिरे सुनंतु तहु राजा परमेश्वर को लोक को कहले का कहउचंती ये जने भविष्यत वक्ता परमेश्वर लोकन को कहले मो संगे गृह को आसी आराम करो मु तुमको पुरस्कार देबी 8 पद पडुची एथिरे परमेश्वर को लोक राजा को कहिला जेबे तुम्बे अपना गृहर अर्धेक मते देबो तेबे हैं मु तुम संगे जीवी नहीं किबा एही स्थान रे अन्न भोजन की जलपान करिबी नहीं से कहउची परमेश्वर एही भविष्यत वक्ता को से कोन करूछंती ए इस्राएल देश को पठाउछंती इस्राएल देशर राजा जारबियम गोटे मूर्ति पूजा करी से यज्ञ वेदी तैयारी करी सेठी से धूप दउतबा समय रे एही भविष्यत वक्ता जाई किना कहउछंती जे एही जो यज्ञ वेदी को प्रभु भांगी देबे सेतबेले रागी जाई ए जो जारबियम एही लोकन को धरो बोलेती कोई हाथ बढ़ेला भितरे ए व्यक्ति हाथ सुखी गला आपण 1 पदरु 7 पद जाय पढिबे बेले आपण को से विषय लिखा आछि जो सुखी जाउची से समय रे से संगे संगे अनुताप करी किना से कहउचंती जे कोन कहउचंती 4 पदरु पढंतु तहिरे परमेश्वरंको लोक बैथेल स्थित यज्ञवेदी विरुद्ध रे उच्च सुर करी जेउ कथा कहिला जारबियम राजा ताहा सुनी यज्ञवेदी ठारू हस्त बढ़ाई कहिला ताहा को धर एथिरे से ताहा विरुद्ध रे जेउ हस्त बढ़ाई थिले ताहा शुष्क होई गला तेणु से ताहा आउ फेराई पारिले नाही परमेश्वर लोक सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य द्वारा
ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତଦନୁସାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଫାଟିଗଲା ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଯେପରି ମୋହର ହସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନିବେଦନ କର ଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ହେଇଗଲା, ଠିକ ହେଇଗଲା ପରେ ଜାରବିୟମ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆଉ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଘରର ଅଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ରହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିବି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ 9 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ ସେଇ ପଥରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଗଲା, ଯେଉଁ ପଥରେ ବୈଥେଲକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ପଥରେ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯିବ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଚିବେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଚିବେ, ରହିବା ପାଇଁ ଯାଚିବେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? ଇଏ ଜଣେ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଲେଖା ଯାଉଛି 11 ପଦ, ସେହି ବୈଥେଲରେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୈଥେଲରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲା ତାହା ସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା। ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଜଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲା? ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଇଥିଲା ତାହା ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜାରବିୟମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଜାରବିୟମ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତିଆରି କରିଛ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏଇ କଥା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କି ସେ ଯାଇକିରି କି ସଜାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପଳେଇଲେ, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଖୋଜିଲା ବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 13 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏଥିରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଅ। ତ ସେମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାନ୍ତେ ସେ ତହିଁରେ ଚଢିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଏକ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାହାକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ। ତେବେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଗୃହକୁ ଆସ ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କର। 16 ପଦ, ତଳେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ନ ପାରେ, କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ, କି ଜଳପାନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ କୁହାଯାଇଅଛି, ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ ସେ ପଥରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଦଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଦୁଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ସେ ତାହା କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୂତ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଜଳ
भविष्यत वक्ता से भविष्यत वक्ता मात्र कि प्रकार भाव से प्रभु को वाक्य को काटुची तुमको प्रभु एति कहिथिले ना सेटा होची पुराना कथा मते प्रभु एबे नुआ प्रकाशन देइछंती जानिछंती आपण माने एबे आमानकर पुरातन नियम अछि नूतन नियम अछि एटा कहबे ओल्ड टेस्टामेंट आ ओडे न्यू टेस्टामेंट आउरी एबे दल लोक उठछंती आ ओडे लास्ट टेस्टामेंट आपण बुझंदु ओडे शेष नियम प्रथमे गोटे पुरातन नियम नूतन नियम आ गोटे शेष नियम ए शेष नियम कथा किए कहउछंती ए कुरान वाला माने कहउछंती तुम पाखे नूतन नियम थिले कोन हला आम पाखे शेष नियम अछि आम पाखे लास्ट टेस्टामेंट अछि हमर लास्ट भविष्यत वक्ता से होछंती मोहम्मद से आ कहउछंती आ ए सब कथा रे लोक माने मध्य क्रिश्चियन लोक माने मध्य बुझी पारु नाहंती प्रिय हमकु बुझी पार अछि परमेश्वर जो वाक्य कहउछंती एवरी एक पदरे कहउछंती जे पुरा काल रे परमेश्वर विभिन्न भाव रे विभिन्न प्रकारे पूर्व पुरुष मानकु कथा कही ए शेष काल रे आउरी कोनसी भविष्यत वक्ता नहीं पुत्रंक द्वारा से कथा कहिसंती हालेलुया लेटेस्ट प्रकाशन किछि नहीं पुत्रंक द्वारा से कहिसंती आउ गोटे के बाहरी मो एई भविष्यत वक्तांक द्वारा कहिसंती एटा होची आउ गोटे प्रकाशन एटा गभीर प्रकाशन नाही 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 सेदि पाए पुत्रंकर कथा पाको हमको फेरी आसीबार अछि पुत्र को कथा हमको कहउचंती सेही कथा को हमको फेरी आसीबार अछि से कहउछि मते प्रभु जणैले मु मध्य जणे भविष्यत वक्ता एई प्रकार लोक फसुचंती आमे ए शेष दिन अभिषिक्त मानंतु बाइबल सहित आमे टेली करिबार अछि विश्वासी मानंतु मध्य टेली करिवे कारण जिसुंकर दल रे इस्कार्त यहूदा मध्य थिबे एति मन रखंतु जिसुंकर दल रे से माने मध्य अछंती से मान को पाखरे मध्य अभिषेक अछि इस्कार्त यहूदा को जो अभिषेक अछि से समान अभिषेक पितर पाखरे मध्य अछि जोहन को पाखरे मध्य अछि आंद्रिय पाखरे मध्य अछि एमाने मध्य भूत छड़ौचंती से माने मध्य भूत छड़ौचंती एमाने मध्य आश्चर्य कर्म करूचंती मात्र अभिषेक को देखले हेबो नहीं तार फल को देखंतु मु सब बेले कहे फल को देखंतु आपण इस्कार्त यहूदा यीशु को बिकुची से आ निजे मध्य से फासी किना से मरुअछि ए शेष दिन अभिषिक्त मानकु आमे जानिबार अछि मंडली आमर ए सब विषय रे आमे सजाग आमे हेबा जे मध्य आसिले घरे पसै दबा कथा जार मध्य मीटिंग रे जाई आमे बसी दबा कथा नुही ओके ठीक अछि आजिकल तो खरा होउछि ना आमर चर्च घर पाखरे गोटे चर्च अछि एठी कोन प्रभु नांती कि एठी मध्य मु जाय बसिबी एठी मध्य प्रभुंकर दास अछंती एठी मध्य सेही बाइबल अछि जे जो अभिषेक काम करूछि से प्रकृत अभिषेक कि नाही हमकु जानिबार अछि हम आज हम क्रिश्चियन समाज रे लोक माने एही प्रकार भाव रे दुर्बल बा एही प्रकार भाव रे अछंती कारण सेमान को पाखरे ठीक अभिषिक्त लोक नाहंती ठीक अभिषिक्त लोक नाहंती हमकु जेउ मध्य जागा रे डाकिबे तांकु संतुष्ट कला परि कथा थरे मध्य कहि आज गो जन्मदिन डाकिथिले मत फुसरेली नाही मु से फुसरेला परि गुलगुलिया कथा करे को चिकन पीस दुटा एक्स्ट्रा देबे कि नाही नाही सेंति देबे नाही से हमु चिकन खाइबा पई जाउनु से माने को वाक्य कहिबार अछि यीशु ख्रीष्ट कोणर प्रधान प्रस्तर तांकु छाडी किना आमे नष्ट होइछु पुनर्बार तांको निकट को फेरी आसीबार अछि आमेन प्रिय भाई भौणी माने आमे निजो को आमे सजाग करिबा से मधे कहउछि मते कोड होउछि ताको मिथ्या कहिला से तां घर को गला अन्न जल भोजन कले एही प्रकार बात 24 पदर पढंतु तो से यात्रा करन्ते पथ मध्यरे एक सिंह ताहाको भेटी बध कला पुणी पथ मध्यरे ताहार शव पड़ी रहिला ओ गध ताहा निकटरे ठिया हैला सिंह मध्य सेही शव निकटरे ठिया हैला देखंतु सिंह को जदि भोक लागि थांता ताहाले भविष्यत वक्ता को मारी गला मारदेला परे से ए भविष्यत वक्ता को खाई दी थांता सिंह को भोक लागु नहीं
मात्र यही भविष्य वक्ता प्रभुंकर कथा को मानि नहीं जो जगह खाइबा पे मना कराइतिला रहिबा पे मना कराइतिला जो रास्ता रे जिबा पे मना कराइतिला सेही रास्ता रे एही भविष्य वक्ता से मिछ भविष्य वक्तांकर कथा को मानि तांकर भ्रांति पथर पड़िबारु से फेरी आसीबा समय रे बाटरे सिंह हाबड़ रे पड़ुछि सिंह मारुछि सिंह गध को मारु नहीं गध अछि आउ एही भविष्य वक्ता मध्ये अछंती मात्र सिंह गध को मारु नहीं से भविष्य वक्ता को मारिला परे से भविष्य वक्ता निकट रे से सिंह ठिया होइकिना अछि सिंह को से दिन पशु मिलला नहीं कि बकरे थिला कि नहीं नहीं एही भविष्य वक्ता प्रभुंकर कथा मानिला नहीं प्रभु जो कथा कहिथिले डाहाणर बाम को जीव नहीं डाहाणर बाम को जाई नष्ट होइछि हमकु सतर्क रहिबार अछि अभिषेक को हमें चिन्हिबार अछि एई सब कथा गुडी को मु आपन कहूची आपन को मुंड ऊपर जाउची कि भितरे जाउची मत जणा नाही सेटा मात्र मोर दायित्व हैला आपन मान को सजाग करिबा शेष दिन रो अभिषिक्त मान को आमे चिन्हिबा आ निजो को मध्ये आमे जागृत करिबा एई प्रकार जदि आमे लिस्ट करिबा गदा अनेक अनेक दाऊदन को देखिबे आपन साउलन को देखिबे दाऊद को मध्ये सामुएल अभिषेक कले आउ साउल को मध्ये सामुएल अभिषेक कले मात्र शेष परिस्थिति देखो शेष रे साउल गुड़िया पाक पळै जाउछंती परमेश्वर छाड़ी दउछंती की प्रकार अवस्था आपण देखो साउल राजा को देखिबे दाऊद राजा दुई जण जाक को गोटे भविष्य वक्ता तांको अभिषेक करछंती सदा प्रभु को द्वारा अभिषिक्त मात्र दुई जनकर शेष दशा संपूर्ण अलगा भिन्न अटे सेति पाई हमकु ए शेष दिन मान करे जहार पछे मध्य जीवार प्रभु अनुग्रह करी हमको बाइबल देइछंती आ आमे कोन करिवार अछि बाइबल को आ अभिषेक को आमे जानिबार अछि टाली करिवार अछि।